Salamu alaikum. An ka foli ni tanu ye a bɛ se an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma sanga a n'a ka wagati bɛɛ lajɛlen na an bɛ masa in fo dante foli min na ale min ye su k'an ye ala de sɔnna ka dugu diya ye n'an ye ala fo k'a barikada an b'an fa n'an baw fo ayiwa i n'a fɔ an b'a fɔ aw ɲɛna cogo min laadalako la lendi o lendi o y'anw ka dɔɔni kɛnɛ anw ka dɔɔni kɛnɛ bulonna dayɛlɛlen don dɔɔnikɛla den n'anba ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw ka dɔɔni kɛnɛ dayɛlɛlen don dɔɔnikɛla tiɲɛtigi ye ne y'o de fɔ aw ɲɛna n'a ye anw ye ka dɔɔnikɛla min ta dɔrɔn ayi a kana sigasiga a kana dute a ye samarasen fila dɔw sen na aw ka boli joona joona aw ka so o dɔɔnikɛla in fɛ yen anw tɛ dɔɔnikɛla ta ko jama b'i kɔ an tɛ dɔɔnikɛla ta ko wari b'i bolo anw tɛ dɔɔnikɛla ta k'i bɛ ka moto di mɔgɔw ma ayiwa k'i bɛ ka nafolomugu di mɔgɔw ma o t'a to k'anw bɛ dɔɔnikɛla ta an ka émission na anw b'a ɲɛɲini de fɔlɔ k'a ɲɛdɔn est ce que dɔɔnikɛla ni a bɛ tiɲɛ kan wa a ko k'a bɛ se ka nin de kɛ est ce que tiɲɛ don a bɛ se ka nin kɛ wa n'an y'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn tuma min an bɛ sɔrɔ ka wele bila an k'o dɔnnibaga ma an n'o bɛ baro kɛ san a n'a ka wagati bɛɛ lajɛlen la o dɔnnibaga tiɲɛtigi dɔ o bɛ aw balimamuso ka émission na bi n'an bɛɛ lajɛlen k'ale ma Mahamadu Bagayogo wa Dudu Morikɛ Mayamugu Janjigila Mahamadu salamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين أمي الله تنقال ولا يمنوك على بركة كادلي الله تلافي أيدا إنيكا كاميرامان لك هرك نوي أمينا أو كم يجعلك بركة دولا أكم يجعلك أصبتي أمينا ألف أكسيرون يا ربي الله كاتميينكا أمينا يا ربي أمينا ka aw fu ka waleɲuman dɔn amina an filɛbaga cɛman Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn ka fɔ ɲɛna k'i walekum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh i bisimila inshallah. Ok, Mahamadu Bagayogo wa Dudu Morikɛ Mayamugu Janjigila bi an b'i ka so inshallah an bɛna baro caman kɛ dɔɔni ta nasira la n'a diyara ala ye awɔ an bɛ ala fo masa in sɔnna ni nin ɲɛ ka kɛ naani ye a diyara an ɲɛ kojugu kojugu Mahamadu Bagayogo ko bɛ yen nɔ bi dɛ i kelen pewu Mali bɛɛ tulubara gundotigi i kelen pewu Mali bɛɛ siritigɛ furatigi i kelen pewu Mali bɛɛ nafolo k'a baara suko ani dugusɛjɛ cɛ san kelen san fila kalo kelen yɛrɛ se komi kalo fila ayiwa fantanya ka ba i la o dawulu bɛ cɛ kelen min bolo i kelen pewu Mali bɛɛ ne yɛrɛ kɔntannen de kosɛbɛ kosɛbɛ bita an bɛ bita daminɛ ni an ka tulubara de ye an ka tulubara dumantigi ka sigasiga bɔ tulubara ko la ayi ne yɛrɛ ko n banna tulubara tali ma dɔ delila ka ne ka magatɔ wari ni 2000 a taara tulubara la a ma yɛrɛsi nka ne y'a sɔrɔ e ma ko ye dɛ ni ye e ta ta nin kalo in na i bɛ t'i bolo da kalo kura kan kuma min taa kana taa la i bɛ jaabi ye donc bi a ka di n ye tulubara in nafa an bɛ don o de kɔnɔ bi mais yanni an ka don o kɔnɔ fɔlɔ est ce que mɔgɔ bɛ se ka ne ka tulubara ta ka sɔrɔ i ma lajɛli kɛ wa. o ye alhamdulilahi rabbil alamin a ye tulu ɲininkali min kɛ tulu bɛ di cɛ ma ka sɔrɔ lajɛli ma k'i ye tulu bɛ di muso fana ma ka sɔrɔ lajɛli ma k'i ye alhamdulilahi tulu in n ko kabi o don na o tulu in ka lakali n ka man bon ma mais denko ni fako don o ko kɔni an bɛ ala barikada ka dɔɔni ɲɛfɔ tulu in kan tulu in cɛ b'a da a bɛ di cɛ ma tulu in bɛ di muso ma mais tulu in tɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ tulu in ta ka taa kɛ ni ko wɛrɛ ye tulutigi yɛrɛ ka laɲini tɛ min ye parce que hadamaden mana kɛ diɲɛ ko o ko la n'i ye dawula sɔrɔ ka manja sɔrɔ i fɛ ka i ka se yɔrɔ min na ala bɛ sɔn i bɛ se yen mais tulu in ta ka taa kɛ ko wɛrɛ ye min tɛ o ye an bɛ se ka danga dɔɔni don o yɔrɔ la awɔ an bɛ danga dɔɔni don o yɔrɔ la parce que hadamaden ni ala y'i bonya ni fɛn ye k'a fɔ n'i y'a di jɔnɲɔgɔn ma k'u bɛ bonya sɔrɔ a la ka karama sɔrɔ a la i kan ka ala barika da o la ni min fɛnɛ ye o ta ka to kɛ ko wɛrɛ ye i bɛ danga don o la tulu in kɔni bɛ ta cɛ fɛ muso fɛ ka sɔrɔ i mana lajɛli kɛ parce que alhamdulillah n danaya fɛn don n bolo fɛn bonyanen don mais ni filamuso ye ɲininka la toujours n bɛ segin a kan k'o de fɔ n b'a ɲɛfɔ a yɛrɛ bonya kosɔn inshallah. Ok, nin diyara n ye nin wagati in kɔnɔna na parce que kumaw cayara tulubara ko la kosɛbɛ kosɛbɛ ne yɛrɛ mana tulubara publicité daminɛ n fa bɛ nɛni n ba bɛ nɛni nka
o tɛ ne tɔɔrɔ parce que ne dalen b'a la Mahamadu Bagayogo ka tulubara ne y'o de fɔ e min sigilen don ka kɛ kuma caman ye kuma caman in dabila e kana tulubara in kelen ta e ka taa lajɛ dɛ ni e y'a lajɛ an ka se bilen e ka ne wele e b'a lakali mɔgɔ wɛrɛ ɲɛna min tɛ ne Ayida ye ne y'o de fɔ aw ɲɛna ne ye nin kɛ a ma ɲa a n'a ɲuman tigi tɛ ayi o tɛ kelen ye taa kana tɛ cɛ kelen min ka tulubara ko la a kuma fɔli man d'a ye mais aw k'a dɔn fila ni numu cɛ sinankunya de b'a ni ɲɔgɔn cɛ fila bɛ ba ko dɔ ma ni numu kumana a b'a to a ta la numu bɛ ba ko dɔ ma ni fila kumana a b'a to a ta la ne yɛrɛ denkɛ ale de bɛ ne bolo donc hali ni sɔrɔla tulubara ye fɛn dogolen don nka ne b'a bila kɛnɛ kan dɛ o de la bi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen ka ko Ayida i ka Wadudu Morikɛ ka tulubara ko ye ayiwa a mago b'a la dɛ ne ka Mahamadu Bagayogo Wadudu Morikɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka na a ka baara kɛ e fɛ yalima a bɛ lajɛli de kɛ i fɛ fɔlɔ wa ou bien baara de bɛ kɛ mais lajɛli nafa dɔ de bɛ lajɛli yɛrɛ la wa alhamdulillahi rabbil alamin i filɛ ko ɲininkali min kɛ baara ni a tagabolo don lajɛli n'i nana ni lajɛli kan ye lajɛli bi kɛ bon baara bɛ se ka bɔ lajɛli kɔnɔ o bɛ yen bon n'i nana de n b'i fɛ i ka ala deli yɛrɛ kɛ n ye bon ne yɛrɛ bɛ se ka lajɛli yɛrɛ fɔ i ɲɛna parce que i nana baara min na ne ko ne k'a kɛ i ma lajɛli fɔ mais ne yɛrɛ kan k'a dɔn n kan k'o baara kɛ cogo di yɛrɛ n kan ka filɛli jumɛn kɛ ka sarakati jumɛn bɔ donc o ye lajɛli ye o sira fila de mais n'i nana ko ka filɛli k'i ye filɛli bi kɛ o mais ni baara bɔra a kɔnɔ donc i bɛ sigi ni o ye mais n'i nana baara yɛrɛ kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la alhamdulillahi rabbil alamina an bɛ baara kuma fɔ wa ne yɛrɛ bɛ tila k'a filɛ n'i y'a sɔrɔ n yɛrɛ bɛ sigi k'i ka baara kɛ ko n ka filɛli kɔnɔ n ka jateminɛ kɔnɔ ko n bɛ se ka dayɛlɛ i bɛ se k'i mɔgɔ sɔrɔ cogo min na o tuma ne y'o filɛli fɛnɛ kɛ o tuma ni min bɔra o kɔnɔ o bɛ f'i ɲɛna ka fara i ka baara musakaw kan n'a diyara Alahu Taala ye sinon mɔgɔ tɛ se ka i kari mɔgɔ ka baara kan ten tɔ dɔnni kɔnɔna la k'i ma taa sira dɔ ɲini k'o dɔn i kan ka taa sira min fɛ mɔgɔ t'i ka mɔgɔ dilanli la inshallah. Ok, Mahamadu Bagayogo Wadudu Morikɛ kelen Morikɛ tiɲɛtigi i kelen pewu bi Mali kɔnɔ n'an y'o ta k'a lajɛ sisan ni mɔgɔ nana n'a mɔgɔ bɛ lajɛli gansan de la k'a ka ko ta fan dɔn i k'a dɔn i place bɛ yen nɔ i bɛ lajɛli kɛ k'a ka ko ta fan fɔ a ye n'a yɛrɛ ko yɛrɛ lajɛli bannen kɔ a ka di n ye kan ka ala deli kɛ donc i b'o fana kɛ ou bien ni mɔgɔ min nana ne bɛ nana i ka nin ala deli de kɛ ne ni mago de bɛ ne na n'a ma lajɛli fɔ Mahamadu Bagayogo ayiwa a bɛ o fana k'i ye mais a k'a dɔn su ani tile ale bɛ ka adamadenya taasira de jateminɛ fɔlɔ ale bɛ baara kɛ n'o de ye ne yɛrɛ ka falen don cɛ in na n bolo falen don a la n bɛ n bolo kɔrɔta n'a ye n y'a essaye k'a lajɛ n y'a sɔrɔ tiɲɛtigi don n y'a sɔrɔ a bɛ fɛn min fɔ a da la a b'o de kɛ n y'a sɔrɔ a bɛ siran ala ɲɛ a bɛ siran kira ɲɛ donc ni Morikɛ bɛ siran ala ɲɛ dɔrɔn a ka ca ala fɛ a bɛ fɛn fɛn kɛ nkalon tɛ a kɔnɔna na an b'i fo Mahamadu Bagayogo mais halisa nin bɛɛ bɛ bɔ tulubara ko in de kɔnɔna na tulubara ko in de kelen bɛ kirin ne wɔya mais sisan minnu bɛ kɔ kan n'olu mago bɛ tulubara in na tulu in bɛ sɔrɔ cogo min est-ce que a bɛ se ka bila ka taa d'olu ma Israël lamɔgɔw alhamdulillahi rabbil alamin an balima minnu bɛ kɔfɛ n'u mago bɛ tulu in na a bɛ sɔrɔ n'u yɛrɛ ka sira de ye a kɔni bɛ ne bolo yan nɔ ni mɔgɔ jɔra a la bon e b'a dɔn i yɛrɛ mɔgɔ min bɛna bɔ anw fɛ yan ka s'i ma n'o ye danaya mɔgɔ ye ɔ n'o kɔni sera ne ma a ka ca Alahu Taala fɛ tulu in bɛ don o bolo o de bɛ se k'a lase e ma sinon problème t'a la a bɛ ɲɛli kɛ so yan cogo min na a bɛ ɲɛli kɛ tunga na ten fɛ tulu in alhamdulillahi rabbil alamin suma alhamdulillahi rabbil alamin fɛn min don i tɛ se ka foyi fɔ a la f'i ka n'a lajɛ n'i y'a lajɛ min bɛ ka kuma tulu in kan ani tulu in bɛ mɔgɔ min yɛrɛ fana bolo o tuma i bɛ sɔrɔ ka tiɲɛ sigi u ma tuma min na i y'a lajɛ tulu bɛ sugu la a ka di i cogo o cogo i bɛ taa san i b'i mɔ alhamdulillah mais ne ka tulu ye tulu kɛrɛnkɛrɛnnen de ye a baaralen don cɛw ye musow ye dawula sira kan i mana kɛ
diɲɛ baaro bari mɔgɔ bɛ ka bonya sɔrɔ a kɔnɔ ka karama sɔrɔ a kɔnɔ awɔ tulu in bɛ i tɔgɔ la n'a diyara Alahu Taala ye. Okay. Ni wagati in kɔnɔna na kanubaga cɛ ni muso aw ye faamuyaliba sɔrɔ Mamadu Bagayogo wa Dudu Morikɛ Mayamugu Janjigila ale ka tulubara ko aw ye faamuyaliba sɔrɔ a la ni Ala sɔnna ma ayiwa a k'a dɔn a bɛna surprise ba kɛ aw ye ni Ala sɔnna ma kalo kura inshallah ne y'o de fɔ sa n'aw ye dɔnnibaga ta dɔrɔn an kunna wolo ne bɛ dɔnnibaga ta ayi an kunna sule ka dɔnnibaga lakali bi sini sɔgɔma I yɛrɛ ka maloya sira fɛ I tagatɔ I ka so ayi badenya media Ala ka anw n'o dɔnnibaga Ala kana kɛ naani ye ya Rabbi yama ye Mamadu Bagayogo wa Dudu Morikɛ n'an bɔra I ka tulubara la wusulan dɔ b'i bolo n'an ko siritigɛla I ka siritigɛla in ale ka fisa dɛ alhamdulillah rabbil alamin donc a ka di n ye nin wagati la I ka siritigɛ wusula in nafa a n'a bɛ sɔrɔ cogo min na a ka di n ye nin wagati la I k'i da don o la k'a dɔɔni fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka bɛɛ b'i lajɛla de inshallah alhamdulillah rabbil alamin I ye ɲininka fɛn min na ko siritigɛla ayida ne ni e an'an ka kameramani Ala k'an kisi siri jugu ma amina ya Rabbi Ala k'an kisi siri jugu ma amina siri de ye fɛn ye n'a kɔkɔra I la I bɛ kuma caman fɔ Ala sɔnna n y'a sababu sɔrɔ a bɛ n bolo wusulan na a bɛ n bolo nasi la ni Ala sɔnna k'i y'a fila fɛn fɛn sɔrɔ I bɛ bɔ k'i jɔ kɛnɛ kan wa I b'i tɛgɛ da ka ɲini fɛn kan basa o ye siri tigɛlen ka bɔ I la belebele siri tigɛ wusulan bɛ n bolo a bɛ sɔrɔ I n'a fɔ tulu min sɔrɔ cogo min fɛ Ala barika la n'i sera e yɛrɛ fɛnɛ ma o ye wusulan sɔrɔli sira dɔ ye min ka nɔgɔn an ka kameraman n'i sera o fɛnɛ ma o y'a sɔrɔli sira dɔ ye fɛnɛ min ka nɔgɔn barisa mɔgɔ t'i san sɔrɔ f'i ka yɛlɛ escalier fɛ alhamdulilahi rabbil alamin siritigɛlan kɔni n bɛ Ala barika da o fɛnɛ bɛ yen ne ba kana kulonkɛ siri la ne fa kana kulonkɛ siri la siri bɛɛ tɛ ko mɔgɔ y'i siri ye siri dɔw bi adamaden an bɛ yɔrɔ min na ko bi adamaden bɛ taama ka don fɛn 120 na nin bɛɛ bɛ se ka tɔɔrɔ se mɔgɔ ma I sago sɔrɔli la wa madama k'o tɔɔrɔ to yen I sago sɔrɔli bɛ gɛlɛya dɛ o tuma wuli I k'i yɛrɛ ɲini kana cɛ ɲini kana muso ɲini ne bɛ n yɛrɛ sɔrɔ cogo di diɲɛlatigɛ tɔden kɔnɔ ka se ka fɛn ɲɛ n yɛrɛ ye ka fɛn ɲɛ n somɔgɔw ye n'i y'a sɔrɔ gɛlɛya de bɛ n kan kuma wuli k'o gɛlɛya ɲini ka bɔ I kan siritigɛlan kɔni a bɛ n bolo wusulan na a bɛ wusu sɔgɔmada fɛ yanni ka bɔ o bɛn n'i y'a sɔrɔ ko yɛrɛ ti foyi la siritigɛlan in ta I ti ci la Ala bɛ ci d'i ma min ci hɛrɛ ma fɛnɛ n'i bɛ ci fɛnɛ na n'a gɛrɛntɛlen don fo Ala k'i bɔ gɛrɛntɛ kɔnɔ siritigɛlan sababu la alhamdulillah ok ne balimakɛ e min sigilen don wagati kɔnɔna na ko animateur ninnu y'a daminɛ tuguni ko sɔrɔ wɛrɛ t'u la ayiwa u bɛ taa dɔnnibagaw fɛ yen nɔ ka nkalonbaw tigɛ ayi Ayida Jɛma sen t'o la wa ne sen tɛna don o la fana ne n ka baara kalan kɛ k'a ɲɛdɔn de a fɔra ɲɛna n'o ye an ka Amidu Jakite an kana taa dɔnnibaga ta an bɛ taa dɔnnibaga ta ka sɔrɔ cogo di an yɛrɛ t'a dɔn e bɛ t'i sigi ka nkalon fu tigɛ dɔnnibaga kan nkalon fu tigɛli nafa jumɛn b'a la nimisa ani maloya anw b'a dɔn an tɛ nimisa Morikɛ min ka kuma na su ani tile ne tilenna k'an sigi ka Morikɛ nin ka fɛn kelen ko fɔ hali n'a y'a sɔrɔ I bɛ Ameriki n'a ta o fɛn ta kana ta la I bɛ taa sɔrɔ Ayida yɛrɛ b'o o de si dɔn a bɛ kuma o de kan ne balimamuso e min sigilen bɛ ko furuko gɛlɛyalen don e ma k'e tigɛra moriw la I tigɛra dɔnnibagaw la ayi I taara minnu fɛ I tigɛra o de la nin ma ne mago ɲa ne mago ɲabaga tɛ nkalon b'i da nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ siri jugu fana fɛ parce que ni siri yɛrɛ bɛ mɔgɔ la kɛ I tɛ da mɔgɔ yɛrɛ ka kuma na wa hali kan ka taa sababu ɲuman ɲini yɔrɔ min tellement que siri bɛ e la wulili ka se I ka sababu ma o bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya I ma nin wagati kɔnɔna na aw minnu bɛ na nin émission in lamɛn Ala k'aw kɛ tulo kunnadi ye aw ka boli biribiri n'aw ma Mayamugu Janjigila sɔrɔ ayiwa a ye weleli kɛ a ye anw wele a ye taa Garantibugu terminus la station Total kɛrɛfɛla la dɔrɔn aw bɛ gendarme couché jigin aw kini bolo
kare aye do kono doro ay ni ngali ke ko bariya meja mo be mini u ba anni awla am étage sanfé usulain aba soro obi tulu wala fana soro ay wa no be fe fana kata daw mo ko suka soro ma senge ay wa problème fana to law no yi wolili ka met la ga numéro de awma tulu wala mi kata daw mo fo sigiro la aw ka jina te yele ma ba bina do ala ay wa awna la fi ka jina te ke korona na ama foli bi se klo kunandi bela jerele ma nini aw ala kan be ke klo kunandi ala kan fara ka joni kunandi ka morike tiɲɛtigi i kelen pewu inshallah ni wagati kɔnɔna na an bɛ taa parce que bi sɛgɛn bɛ mɔgɔw la dɛ an y'an da don a la ka tɛmɛ nka mɔgɔw yɛrɛ ni bana baara ye mori ka ni somɔgɔ ka baara min ye bi nafoloko baara yɛrɛ de y'o fɔlɔ fɔlɔ baara min yɛrɛ b'a la n'i y'i da don a la alimatirisi n'i famanen don i fa n'i ba n'i ma baara kelen bɛ mori ni soma bolo n'i y'o fɔ dɔrɔn i fa n'i ba i b'a ɲininka mɛ hali t'a kana ta ni morikɛ ko ne bɛ se nafoloko baara la alimatɛri n'i y'a fɔ dɔrɔn u b'i fa ni k'i ba nin ka d'a kan dɔw yɛrɛ bɛ ne Ayida wele Ayida ni n ka tɔn wari fara ɲɔgɔn kan 500 ka taa di morikɛ ma n ka kan ka nafoloko baara kɛ baara ma ɲa n ka wari pɛridira dɔw b'a fɔ n ka san kurukara baara wari n taara di somakɛ ma a ko k'a bɛ nafolo baara ka di yan nɔ tile 3 kalo 1 kɔnɔna na n ka baara ma ɲa ayiwa ni dun y'i bolo don wo kɔnɔ fɛn nɔfɛ n'i ma fɛn sɔrɔ n'i bolo ɲuman bɔra o ye ala barikada ye mais i ma wo kɔnɔ fɛn sɔrɔ o bolo tora yen nɔ o fana ka gɛlɛn dɛ Mamadu Bagayogo i dun ka nafoloko baara n'a ye ne diya n bɛ jɛmɛ ni tama ta k'a fɔ n'u ye n fa ni a tɛ foyi kɛ mais i ka nafoloko baara ta kana t'a la ne ma n'i fɔ cogo cogo i ka ɲi i yɛrɛ de da a ka di n ye k'i da don i ka nafoloko la nin wagati la alhamdulillahi rabbil alamin ne ka filamuso n bɛ ala barika da nkalon a b'a don ɲɛ a t'a dugujɛ ɲɛ o ye ta ye nafoloko baara a tɛ n bolo jinɛ tɔgɔ la nafoloko dalu tɛ ne bolo wɔkulɔ tɔgɔ la a tɛ ne yɛrɛ bolo wari yɛlɛmali sira kan nafoloko baara bɛ ne bolo ala tɔgɔ jɛlen na kuranɛ aya la mais a gindo a bɛ sagajigi fin na n'i sɔnna ka jɔ a musaka kɔrɔ nasi tɛ sɛbɛn ka d'i ma ten i ka sarakati tɛ bɔ ten ne yɛrɛ bɛ duloki bɔ n kan na k'i ka ala deli kɛ ne yɛrɛ ala bɛ sɔn i bɛ nafolo sɔrɔ saga saraka mana bɔ nasi mana d'i ma fɛn minnu kan ka fara ka wusu n'o dir'i ma n'i sera ka wusula in wusu ka si ka nasi mu ne ne ma si ka ala deli i ka nafoloko sababu la nkalon ka bon n tɛ fɛ k'a tigɛ dɛ nkalon man ɲi ni ala sɔnna k'i ye ne ka nafoloko baara musaka sɔrɔ k'a di ni ne y'a kɛ ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ dɛ o tuma n b'a ɲini alaw taala fɛ ni min dara a la o ka na munna adamaden n'i nana ɲɛnamaya la i kan ka fɛn ɲini wa fɛn fɔlɔfɔlɔ o ye nafolo ye dɛ a sababu sɔrɔ man di mais ne bɛ ala barika da n bɛ ala kira barika da a tɛ n bolo jinɛ tɔgɔ la n b'o fɔ a tɛ n bolo wɔkulɔ tɔgɔ la a bɛ yen de ala tɔgɔ la ani ala ka kuranɛ aya la mais a tɛ taa saraka kɔ wa o bɛɛ bɔlen kɔfɛ a tɛ taa ne yɛrɛ fana ka cɛsiri kɔ dɛ basa mori ka ca ni nasi dira a tɔ bɛ ni ala cɛ ni wusulan dira a tɔ bɛ ni ala cɛ mais ala kan ka deli de mɔgɔtigi sufɛ ani tile fɛ mɔgɔtigi ka sunɔgɔ mori ka sunɔgɔ jɔnni bɛ mɔgɔ dilan a bɛ gɛlɛya dɛ alhamdulillah ne ba n b'i fo n bɛ waleɲuman dɔn ni ɲininkali wɛrɛ bɛ yen Ok, Mamadu Bagayogo morikɛ tiɲɛtigi Wadudu morikɛ Maɲanbugu Janjigila sugu yɛrɛ kare fɔlɔ n'aw sera yen dɔrɔn aw ka ko kɔrɔka misiri n'aw sera kɔrɔka misiri la hali n'aw ye denmisɛnnin fitinin ɲininka k'a mago bɛ Mamadu Bagayogo la Wadudu morikɛ denmisɛnnin bɛ sin k'aw tɛgɛ minɛ ka taa bila fɔ a fɛ yen nɔ ten nɔ mɔgɔ dogolen tɛ morikɛ tiɲɛtigi mɔgɔ dogolen tɛ Mamadu Bagayogo mais i dalen yɛrɛ don i ka tulu baara la ne yɛrɛ dalen don a la
i ka siritigɛlan fana i dalen don a la wa ne yɛrɛ fana dalen don a la ne bɛ se k'a seereya i kɔfɛ mais n'a ma ɲɛ a ka di ne yɛrɛ ye parce que ni ne ye dɔnnibaga ta n bɛ fɛ i ka fɛn dɔ de kɛ ni nin ka caméraman ye taa kana taa la o voilà donc ne bɛ na mɔgɔ 10 bila ka na e fɛ yen siritigɛlan kama ka mɔgɔ 10 bila ka na tulubara kama inshallah nin kalo in tɛ bilen dɛ kalo kura ni ala sɔnna a ma ni jaabi min bɔr'o la aw minnu sigilen don kuma na aw bɛ jaabi mɛn ka sɔrɔ ne tɛ Mamadu Bagayogo tɛ Mamadu Bagayogo kumaw cayara mais ne y'o de fɔ ne yɛrɛ de y'a fara e tɔgɔ kan n morikɛ tiɲɛtigi i kelen pewu donc n'a y'a sɔrɔ la mɔgɔ 10 in i b'a tali confirmer ye bi diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'an na a ka di n ye i k'a fɔ n ɲɛna alhamdulillahi rabbil alamin ala ala kira ka diɲɛ ɲininen kɔfɛ n'an fana baw ka diɲɛ a ye da n'i ko fɛn o fɛn n pɛrɛnnen don k'a kɛ ala tɔgɔ la ala kira tɔgɔ la sallallahu alaihi wasallam baasi foyi t'a la i filɛ k'o min laɲini n pɛrɛnnen don k'a kɛ n'ala sɔnna n y'a mɛn o diyara n ye kojugu ni ala sɔnna a ma ne kanubaw Aïda Jɛma mina dati fɔ aw ɲɛna inshallah mais o tɛ bi émission wɛrɛ kɔnɔna na nin dɔgɔkun in na ne bɛna mɔgɔ 10 min bila ka na Wadudu morikɛ fɛ yen nɔ tulubara mɔgɔ 10 siritigɛlan mɔgɔ 10 ayiwa n'o tɛmɛna tuguni tunkarankew turu bɛ sɔrɔ ka se aw ma mais ni mɔgɔ 10 in an y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ Bamakɔ yan nɔ ani minnu bɛ Segu i bɛ dugu wɛrɛ la a ka sɔrɔ i bɛ Mali kɔnɔ yan donc ni aw y'o mɔgɔ 20 ta n'o tɛmɛna tunkarankew an bɛ sɔrɔ ka se aw ma nka ni an bɛna nin bɛɛ kɛ minnu bɛ Mali la yan nɔ inshallah Mamadu Bagayogo Wadudu morikɛ tiɲɛtigi wagati bolodalen na ni cogo donc i b'i ka nɛgɛjuru sira fɔ an bɛ sɔrɔ k'an kɔdɔ ɲɔgɔn na inshallah n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka cameraman fana fo k'a waleɲuman dɔn fɛn min ma aw natɔ sɔrɔ o kana aw taatɔ sɔrɔ ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka n'aw sɔn ala ka n'aw jidi ala ka n'aw kɔrɔta ala kira hɔrɔma kɔsɔn salli ala rasulillah alhamdulillah ye adresse bɛɛ fɔ ka ban n ka numéro de ye 75 27 48 59 inshallah o ye n ka orange i bɛ Malitel kɔ i bɛ sati bɔ i bɛ sisi bila ye alhamdulillah i bɛ sɔrɔ su tile n'ala sɔnna inshallah ok nin diyara n ye kojugu aw bɔra nin wagati in kɔnɔna na Wadudu morikɛ Mamadu Bagayogo Maɲamugu Janjigila sugu yɛrɛ la tɛ coye n'aw sera Maɲamugu Janjigila sugu la a ye ɲininkali kɛ ko kɔrɔka misiri ni kɔrɔka misiri yirala aw la a y'a fɔ dɔrɔn ko aw mago bɛ Mamadu Bagayogo Wadudu morikɛ kelen na a ka ca ala fɛ mɔgɔ b'aw tɛgɛ minɛ ka taa aw bila fo a yɛrɛ ka so mɔgɔ dogolen tɛ bi ale de tun ye ne ka mɔgɔ welelen n ka dɔɔni émission kɛnɛ kan aw bɔra aw ye faamuyali caman sɔrɔ siritigɛlan kan aw ye faamuyali caman sɔrɔ tulubara kan nafoloko baara fana aw minnu tun sigalen don la aw ye faamuyali sɔrɔ o la n'aw mago bɛ nin fɛn kofɔlen in na ayiwa n'aw ma se ka Maɲamugu la sɔrɔ a b'aw yɛrɛ wele walima aw b'aw senfa joona joona a bɛ taa anw jabala la Garantibugu terminus la inshallah morikɛ in ni ala sɔnna a ma an bɛ aw n'a ɲɛ kɛ naani ye fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw balimamuso mankan tun don Aïda Jɛma Jalo Amidu Jakite ale de tun bɛ n ka caméra la an ka foli bɛ s'a ma ayiwa ne ni aw a k'an bɛn dɔnnibaga wɛrɛ ka kɛnɛ ka dɔgɔkun nata in